बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 नवंबर 2021 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स आई हैं जो गैर मुल्कियों के लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। शादी हॉल और गेस्ट हाउसेस के लिए वजारत बल्दियात की नई हदायत। वजारत बल्दियात और दही आबादकारी अमूर ने शादी हॉल, तकरीबात हॉल और इस तरह जिसे गेस्ट हाउस कहते हैं उसमें मेहमानों और कारकुनान के लिए कोरोना वायरस से मुतल्लिक ज़वाबित में तरमीम कर दी। अजर वेबसाइट के मुताबिक वजारत बल्दियात ने बयान में कहा कि शादी घरों, तकरीबात हॉल और इस तरहों में कोरोना SOPs की पाबंदी की जाए। वजारत बल्दियात ने मज़कूरा मकामात के लिए जिन कोरोना SOPs का ऐलान किया है उसमें समाजी फासला ख़त्म कर दिया। पूरी गुंजाइश के साथ शादी घर, तकरीब हॉल और इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दावतनामे जारी करने वालों को ये इकरारनामा पेश करना होगा कि तमाम जो मेहमान हैं वो SOPs की पाबंदी करेंगे और इसके अलावा इन मकामात पर उन्हीं लोगों को आने की इजाज़त होगी जो वैक्सीन याफ्ता होंगे और तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए वैक्सीन रिकॉर्ड गेट पर चेक करना होगा। उन्हीं मेहमानों को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी जिनका तवक्लना में रिकॉर्ड महसन का होगा। अमले और मेहमानों को मास्क की पाबंदी करना होगी। ज़रूरी होगा कि कोई किसी से मुसाफिया ना करे और डाइनिंग हॉल में ऐसे बर्तन और कप्स रखे जाएं जो खाने पीने में सिर्फ एक बार इस्तेमाल होते हैं। महकमा पासपोर्ट का प्रिंट अबशर से कैसे निकालें। सऊदी अरब में जवादात में दर्ज मालूमात का प्रिंट अबशर से हासिल करने के लिए सहूलत दी गई है जिससे शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बड़ी आसानी होती है। आजिर को यानी कि कफ़ील को जवादात से अपने जो अजीर हैं, कारकुन है, उसके कवायफ का प्रिंट हासिल करने के लिए महकमा पासपोर्ट के चक्कर लगाना पड़ते थे। यही मुश्किल गैर मुल्की कारकुन को भी उस वक्त पेश आती थी जब उसे अपनी फैमिली के किसी मेम्बर के कवायफ का प्रिंट किसी सरकारी इदारे या सफारत खाने में पेश करना होता था। महकमा पासपोर्ट ने तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ये खुशखबरी सुनाई थी कि आइंदा मुकीम गैर मुल्कियों के जो डाटा है, जिसे प्रिंट कहते हैं, कवायफ होता है, उसे अबशर के ज़रिए ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक नई सहूलत की बदौलत कोई भी कफ़ील अपने किसी भी कारकुन के कवायफ ऑनलाइन हासिल करके किसी भी सरकारी इदारे में मोतबर डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश कर सकता है। ये प्रिंट गैर मुल्की के मुकम्मल नाम, पासपोर्ट की तफसीलात, वीज़े और उसकी फैमिली से मुतल्लिक तमाम मालूमात पर मुश्तमिल होता है। इसमें यह भी लिखा होता है कि मुकीम गैर मुल्की के पास गाड़ी है या नहीं, अगर है तो गाड़ी से मुतल्लिक तमाम मालूमात भी इसमें दर्ज होती है। इसी तरह अगर गैर मुल्की ने कोई मकान ख़रीदा हो या बैंक से कर्जा लिया हो तो ये डिटेल भी उसमें मौजूद होती है। महकमा पासपोर्ट ने वाज़ेह किया, प्रिंट के हसूल के लिए आजिर अबशर पर जाए और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के ऑप्शन में जाए और फिर उसके बाद तकरीर मुकीम का ऑप्शन इस्तेमाल करें। अब डिजिटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड साथ रखने की ज़रूरत नहीं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि डिजिटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड मुतारिफ करा दिया गया है। आइंदा गाड़ी के मालिकान को जो इस कार्ड जो है वो साथ रखने की ज़रूरत नहीं होगी। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा कि स्मार्ट मोबाइल फ़ोन से अबशर के ज़रिए डिजिटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन, जिसे इस्तेमारा कहते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बयान में कहा गया कि अबशर एप्लीकेशन तक रसाई हासिल करके डिजिटल ID का इंतखाब करें, उसके बाद डिजिटल ID को एक्टिवेट किया जाए, फिर आप जो है अपना डिजिटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन, जिसे इस्तेमारा कहते हैं, उसको डाउनलोड कर लें। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि डिजिटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड के ज़रिए ज़ाहिर किया जा सकता है कि वो वैलिड है या नहीं। आप अगर गाड़ी के मालिक हैं उसके लिए आइंदा आपको जो लाइसेंस कार्ड है अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं होगी। किस सूरत में तवक्लना पर जो आपका सेहत का रिकॉर्ड है वो तब्दील होगा। सऊदी अरब में तवक्लना की इंतज़ामिया के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना की 4 वैक्सीन मंजूर हैं जिसमें फाइज़र, एस्ट्राज़ेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। उनके 2 डोज लेना ज़रूरी है। औकात अखबार के मुताबिक तवक्लना इंतज़ामिया ने वार्निंग दी है कि अगर पहली खुराक लेने के 90 दिन के अंदर दूसरी डोज ना ली जाए तो ऐसी सूरत में तवक्लना में उसका रिकॉर्ड गैर महसन हो जाएगा। ये ऐसी सूरत में होगा जबकि वैक्सीन में जो पहली खुराक लेने वाला कोरोना वायरस में मुब्तला होकर सेहतयाब ना हुआ हो। दूसरी खुराक लेने पर हेल्थ रिकॉर्ड महसन कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि मुतल्लिका शख्स वैक्सीन की दोनों डोज ले चुका है। तवक्लना इंतज़ामिया का कहना है कि वैक्सीन की मालूमात वज़ारत सेहत को भेजते ही तवक्ल एप्लीकेशन के रिकॉर्ड पर ज़ाहिर हो जाती हैं। सऊदी अरब आने वाले गैर वैक्सीन याफ्ता कारकुनों के लिए करंतना सेंटर जो हैं वो ज़वाबित शुरू कर दिए गए हैं। वज़ारत बल्दियात और दही अमूर और हाउसिंग ने बैरून मुल्क से आने वाले गैर वैक्सीन याफ्ता कारकुनों के लिए करंतना सेंटर्स के लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिए हैं। आपको बताते चलें, वज़ारत बल्दियात की जानिब से जारी अहकामात के तहत कोरोना से बचाव के लिए किए जाने वाले जो इक़दामात हैं उसके पेश नज़र बैरून मुल्क से आने वालों की सहूलत के लिए जद्दा, दमाम, रियाद और ज़हरान 25 इमारतों को जो लाइसेंस बनाने की आपको न्यूज़ दी गई थी उसका इजरा शुरू हो चुका है। वज़ारत की जानिब से ये भी बताया गया था कि करंतना सेंटर में 3276 लोगों के क़याम की गुंजाइश है।
قرنطینہ سینٹرز کے معیار کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے گا، کچن بہترین ہوگا، اور اس کے علاوہ جو مخصوص کمپنیاں ہیں جو کہ جراثیم کش وغیرہ طبیعت کا وہ سپرے کرتی رہیں گی۔ قرنطینہ سینٹر میں CCTV کیمرے بھی لگے ہوں گے اور آنے جانے والوں کے لیے ایڈوانس بکنگ کا بندوبست ہوگا۔ QR کوڈ جو ہے وہ ایئر لائنز کو دیا جائے گا اور جو مسافر ہیں ان کو ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ جو ہے انہی بلڈنگز میں لے کر جایا جائے گا۔ یہ جدہ، دمام، ریاض اور دہران میں ان بلڈنگ کے لائسنس ایشو ہو چکے ہیں اور اس میں تمام انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ تو فلائٹس کی بحالی کا جسٹ انتظار ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ آپ کی انٹری جو ہوگی، جو لوگ ہوں گے وہ یہاں پر ہوگی اور 5 دن ان کو وہاں کوارنٹائن کر کے اور PCR کرنے کے بعد ان کو وہاں سے روانہ کیا جائے گا۔ الولا کے باشندے چینی سمیت جو ہے وہ کئی دوسری زبانوں میں بھی ٹورسٹ کو ویلکم کریں گے۔ الولا کے باشندے دنیا بھر سے آنے والے ٹورسٹ کو عربی، چینی، انگریزی، فرانسیسی اور نباتیان میں خوش آمدید کہیں گے، جو اس شہر میں ہزاروں سال پہلے رہتے تھے۔ عرب نیوز کے مطابق رائل کمیشن فار الولا نے الولا لینگویجز انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کیا، جس کا مقصد شہر کے نوجوانوں کی کمیونیکیشنز مہارت کو فروغ دینا ہے۔ انسٹیٹیوٹ دوسرے پروگراموں کا حصہ ہے جو رائل کمیشن فار الولا کے شہریوں کو پیش کرتا ہے، اور یہ تاریخی شہر کی پائیدار ترقی کی حکمت عملی کا بھی حصہ ہے۔ سعودی ایئر لائن کا لندن سے ریاض روزانہ ایک اضافی فلائٹ چلانے کا فیصلہ۔ سعودی عرب کی سرکاری ایئر لائن سعودی ایئر لائن نے دسمبر کے وقت سے لندن سے ریاض کے لیے روزانہ ایک اضافی فلائٹ چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق لندن میں سعودی ایئر لائنز کے مینیجر نے یہ بات بتائی۔ لندن میں ایک تقریب سے بات کرتے ہوئے سلطان اوطافی کا کہنا تھا کہ ایکسٹرا فلائٹ جو ہے وہ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے صبح 10 بجے روانہ ہوگی اور شام 7 بجے ریاض پہنچے گی۔ انہوں نے بتایا کہ 15 دسمبر سے ہم لندن سے ریاض کی فلائٹس کو دگنا کر دیں گے اور ان کی سیٹوں کی گنجائش کو بھی بڑھا دیا جائے گا۔ یاد رہے سعودی عرب نے 2019 میں ٹورسٹ ویزے کا اجرا کیا تھا، جس سے ٹورسٹ جو ہے ان کی سعودی عرب کے لیے رسائی ماضی کی نسبت بہت آسان ہو گئی تھی۔ سعودی عرب میں طلاق اور خلا کے کیسز میں 20% کمی کی وجہ کیا ہے؟ سعودی وزارت انصاف نے کہا کہ ماورائے عدالت مصالحتی عمل کی بدولت طلاق اور خلا کے کیسز میں 20% کمی واقع ہوئی ہے۔ وزارت کئی سال سے عدالتی نظام میں ایسے طریقے متعارف کرا رہی ہے جن کی بدولت انصاف کا عمل تیز، آسان اور سستا ہو۔ وزارت انصاف کا یہ طریقہ کار اب کارگر ثابت ہونے لگا ہے۔ وکالت اخبار کے مطابق وزارت انصاف کا کہنا ہے کہ عدالتی نظام میں تبدیلیوں کی بدولت مقدمے کی کارروائی میں بڑی حد تک تیزی اور بہتری آ چکی ہے۔ پولیس کے بھیس میں غیر ملکی کارکنان کو لوٹنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے پولیس کے بھیس میں غیر ملکی کارکنان کو لوٹنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ پولیس کو رپورٹ ملی تھی کہ ایک شخص پولیس کے بھیس میں غیر ملکی ورکرز کو روک کر ان کی تلاشی لے رہا ہے اور ان سے نقدی اور قیمتی سامان چھین رہا ہے۔ ان اطلاعات کا نوٹس لیتے ہوئے اسپیشل فورس کو ہدایت کی گئی کہ وہ ملزم کو شناخت کر کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے حوالے کریں۔ سعودی عرب اور عمان نے ڈیجیٹل اکانومی کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ سعودی عرب و سلطنت عمان نے ڈیجیٹل اکانومی کی مفاہمت یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ الاقتصادیہ کے مطابق سعودی وزیر مواصلات عبداللہ الصباح سے عمانی وزیر مواصلات سعید المعولی اور سعودی عرب میں تعینات عمانی سفیر فیصل بن ترکی نے ملاقات کی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ عام مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔